Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Thank you, Your Excellency President Biden, for holding this high-level conference. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. The impact of climate change is very real. COVID-19 and the global recession are making the challenges even more complex. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. To lead by example. For that, I want to share 3 thoughts. First, Indonesia is very serious in controlling climate change and invites the world to take concerted action to lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. As the largest archipelagic country and owner of tropical forests, climate change is Indonesia's national interest. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Through policies, empowerment, and law enforcement, Indonesia's democracy rate has fallen to the lowest in 20 years. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. The halt to conversion of natural forests and peatlands reached 66 million hectares. It is more than combined of UK and Norway. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82% di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. The reduction in forest fires was 82%, while several regions such as America, Australia, and Europe experienced the widest increase. Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Second, we must advance green development for a better world. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Indonesia has launched NDC to increase adaptation capacity and climate resilience. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. We welcome the 26th Climate Change Framework Conference in the UK for an implemented and balanced outcome. We welcome the target of a number of countries towards net zero emission in 2050, but there is credibility that this commitment must be carried out based on the fulfillment of the 2030 NDC commitment. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. Developing countries will carry out the same ambition if the commitment of developed countries is credible with real support. Support and fulfillment of commitments from developed countries are urgently needed. Ketiga, untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman. Kita harus membangun strategi dalam mencapai net zero emissions dan menuju UNFCCC COP26
Glasgow. Third, to achieve the target of Paris Agreement and the next common agenda, the global partnership must be strengthened. We have to build an understanding, we have to build a strategy to achieve net zero emission and towards UNFCCC COP26 Glasgow. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia is accelerating the net zero emission pilot among others by building a 12,500 hectare Indonesia Green Industrial Park in North Kalimantan, which will become the largest in the world. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 hektar sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai 4 kali lipat dibanding hutan tropis. We are currently rehabilitating mangrove forests. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. Under 2024, the largest in the world with carbon absorption up to 4 compared to tropical forest. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik. Indonesia is open to investment and technology transfer, including investment for an energy transition. Presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerjasama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Big opportunities are also great for the development of biofuels, the lithium battery industry, and electric vehicles. Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Indonesian presidency for the G20 in 2022 will prioritize strengthening climate change cooperation and sustainable development. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. We must continue to take collective action, a real global partnership, and not blame each other, and not apply trade barriers under the pretext of environmental issues. Thank you.